आमचो रोहन हरमळकर तो भारतीय जनता पार्टीन इतकी वर्सां काम केले आणि जिल्हा पंचायत इलेक्शनाक आमकां मंडळान आनी हेड ऑफ बीजेपी सगळ्या पळय आहा न्ही तेणे आमकां एग्री केल्ले की रोहन तूं आतां सपोर्ट कर सिद्धेश श्रीपाद नायकाक आणि आमी तुका असेंब्लीक तिकेट दिवचे तूं त्या प्रमाणे काम कर. हायकमांडाचेर विश्वास धरून आमी सुरळीतपणे काम केले. सिद्धेशाक जवळ जवळ भरपूर मार्जिनान निवडून दिलो आणि आता असेंब्ली इलेक्शन तिकेट दिता म्हणून आमकां अशें दवरल्या. अजून काय तिचे तिकेट अजून सगळे तिकेटी जाले पण आमची तिकेट अजून डिक्लेअर जायना कित्याक तांकां खबर ना. अजूनही आमकां हायकमांडान सांगला तुम्ही वेट 2 दीस पयलीं तानावडे सर आनी आमचो सॉरी तेंडुलकर सर आणि गोलतेकर सर आमचे कुमारजी आयिल्ले तेणी सगळो रिपोर्ट धाडला. ते पयस जाल्यार ते वातावरण तिनूय कडेन पयस जाल्यार दिवाडे करमळे आनी खोर्ले पयस जाल्यार कुमारजे पयस जाल्यार सगळे लोक रोहनाच्या फाटल्यान आशिल्ले. सांगपाक चड वायट दिसता. आमी म्हणटा तांकां तुमी डिक्लेअर करा आमकां काय पडलेलें ना करा डिक्लेअर आमकां दिना एटलिस्ट तांकां जयंता मडकयकर जावं सिद्धेश नायक करा पूण कोणाक तरी करा सो दॅट वी कॅन गो फॉर अ बी एक्शन. ए एक्शन आमचे जायना तुमी आमकां तिकेट दिली ना आमची बी एक्शन आमचे रेडी आहा आनी अकॉर्डिंगली वील गो फॉर इट. आमी ठाम निर्णय घेतला. त्या खातीर आज आमी फक्त कोणाक आपोवना फक्त पंच आनी सरपंच कोणाक तांकां दाखयल्ले लोकांक कोणाक आपोवना. सांगपाक की आमकां आमचो सगळ्यांचो रोहन बाबाक सपोर्ट आहा. तेन्ना म्हणलें रोहन तांकां आपय आनी प्रेस कॉन्फरन्स घेवन आमी सांगुया सो दे रो मेसेज हायकमांडाक पावोनी आनी तेंच्या मनान बाबड्यार फोकस पडूनी आनी आमकां तेणी तिकेट दिवनी आनी काय ना हेच सांगपाक आमी प्रेस कॉन्फरन्स घेतले. डेप्युटी सरपंच सा मातियेस, अश्मिता मोरजकर पंच सा मातियेस, प्रशांत भंडारी पंच कुंभारजुआ, समृद्धी कुंडेकर पंच कोर्लीम विलेज पंचायत, शिल्पा वांतेकर महिला मोर्चा प्रेसिडेंट बीजेपीचीच, मुस्ताक शेख पंच कोर्लीम पंचायत, महिमा देसाई एक्स झेडपी, तुळशीदास कुंडेकर एक्स. आणि तरी दिसता तेका की लास्ट मेरेन आमी रावतली पार्टीच्या हेचेर विश्वासाचेर आणि जर पार्टेन तेणी जे काम केल्ले आसा ते सगळे पळयल्ले आसा सगळ्यांक खबर आसा तेणी कमळ लावन काम केले सगळे खबर आसा. निस्वार्थीपणान तेणी आज म्हटल्यार 2 वर्सां कोविडाच्या टायमार लोकांक खुबशे लोकांक निस्वार्थीपणान जे काम केल्ले आसा ते सगळ्यांक खबर आसा. आणि पार्टीक लागून तो फाल्यां पर्यंत जर डिक्लेअर जायना जाल्यार जे रोहन बाब स्टेप घेतलो त्याच्या बरोबर आम्ही सगळे हे पंच मेंबर्स आणि त्याचे जे सपोर्टिव्ह आसा सगळे कुंभारजुआ कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आम्ही त्याच्या बरोबर ठामपणे उभी रावतली. जेन्ना पर्यंत ताका सांगले फाटी सर झेडपीच्या वेळार तो फाटी सरून ताणी सिद्धेशाक सपोर्ट केलो आणि बरें काम केले तेणी सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन आणि कमळ लावन काम केले आणि आज मेरेन तो रावला. आणि अजून अशें दिसता की पार्टी कितें तरी तेचे डिसिजन घेतलीच हे म्हाका नक्की विश्वास आसा. आणि तेन्ना तुम्ही टिकेटीक न रावता तुम्ही इंडिपेंडेंटली वचा वो आमी ताका फोर्सफुली आयज तांकां प्रेस घेवपाक लायल्या आनी तुमी डिक्लेअर करा आमी इंडिपेंडेंटली वयता म्हणून. तेन्नाच तुमी अशें फाटीं सरोनाका म्हणून सांगला ताका. आनी जे पळय तुमकां आयज जितकी नांवां सांगल्या आमच्या साहेबान की एक्स सरपंच जिल्हा पंचायत मेंबर्स हे जितके कोण आहा पळय आमचे तेज्याकून आनी प्लस खुबशे मेंबर्स आहा एंटायर पंचायतींचे जे तेंच्या सपोर्टाक आसा. सद्या आयज आमी इतकेच घेवन सांगला तांकां की ही प्रेस कॉन्फरन्स तुम्ही घ्या आणि तुमचे इंडिपेंडंट कॅन्डिडेटचेर तुम्ही डिक्लेअर करा म्हणून. आम्ही फुल सपोर्ट एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी थ्रू ताका आसतले आनी तेज्या वांगडाच रावतले आमी. तो इंडिपेंडंट वचो किंवा तो टिकेट घेवन वचो तो कसोय वचो पण आमी ताका फुल सपोर्ट करतले. एंटायर कॉन्स्टिट्युएन्सी वायज आमी सपोर्ट करतले ताका इतकें सांगता. आमच्या कार्यकर्त्यांनी
आनी आमचे दोनूय पंचायतीचे पंच सरपंच दिवाडचे जावं खोर्ले कुमारजुवा हे सगळे आमच्या वांगडा आसा. काही हेका लागून हळदी कुकुमाच्या प्रोग्रामाक लागून काही लोक येवंक पावूंक ना. तर प्रशांत बाबान सांगलें आहा ऑलरेडी, तुमकां नांवां घेतलेलीं आहा. आमचे दिवाडचो सरपंच मोहन वळवयकर, तशेंच आमचे स्नेहल हरमलकर, तशेंच आमचो प्रशांत भंडारी, सुरेन वळवयकर आनी बाकीचे सगळे जमिल्ले हेर माणूस. तुमकां एक सांगूंक सोदता हांव प्रेसाकूय आनी आमच्या पार्टयेच्या मनशांक की आमी भरपूर टायम आमचो वेस्ट केल्लो आहा अशें म्हाका दिसता. की आयज पासून आमी त्या पार्टयेचेर भरोसा धरून रावल्ले आसा. तेंच्यांनी कितें तरी डिसिजन ते पार्टयेन घेवचें आनी खरेंच आमकां तिकेट दिता काय ना पळय ती डिक्लेअर फाल्यांच्या दिसा भितर करची. जर ती केली ना जाल्यार आमी फुडें म्हाजे कार्यकर्ते, म्हाजे गांवचे भाव, फूल कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सी सगळे म्हणटा तूं इंडिपेंडंट फुडें सर, आमी तुज्या वांगडा आसा. तर ताका लागून आमी स्टेप फुडें घेवंक सोदता. आमी तिकेट जर फाल्यां जर फायनल जाली ना जाल्यार आमी इंडिपेंडंट बसपाक तयारी केल्ली आसा. फाल्यां म्हणल्यार कितें मिड नायट 12 वचून रावतले काय? फाल्यां सांज पासून आमी पळयतले कसो कितें हें आसा. फाल्यां एक दीस आमी घेतले, परवा आमी इंडिपेंडंट म्हणून टायमूय खूब उणो आहा. लोकूय आमकां गांवचे विचारता अरे बाबा तुवें केलां तरी कितें काम, कितें तरी चिंतलां. तर सांगपाक सुद्दां खूब दूख दिसता तांकां की टायमूय आमचे कडेन शॉर्ट आहा आनी ताका लागून आमी हो स्टेप घेतलेलो आहा. आनी म्हजे कार्यकर्ते आनी बरे मागपी सगळ्यांनी फुडें काडला की बाबा तूं इंडिपेंडंट फुडें वच जर टिकेटीचें जर जालें ना जाल्यार. पण म्हाका होप आहा की टिकेट आमकां जावपाची शक्यताय आसा. जाली ना जाल्यार आमी इंडिपेंडंट फुडें वयतले. तुम्ही आयज सगळो सपोर्ट करपाक रावले न्हू. सो रोहन हरमलकराची वळख आयज थंय कितें आसा कुमारजुवा कॉन्स्टिट्युएन्सीन? बीजेपीचो वर्कर म्हणून आहा काय इंडिव्हिज्युअल मनीस म्हणून आहा? रायट फ्रॉम द जिल्हा पंचायत इलेक्शन जेन्ना स्टार्ट जालें आमी रोहनाक पयलीं वळखनासले, सांगपाचें म्हणजे पूण जिल्हा पंचायतीक तो एक असो उमळून आयलो वयर सल्लो की रोहन सगळे रोहन जाले. तेन्ना आमी ताका वळखपाक लागले. आनी जेन्ना हाय कमांडान ताका आपूण दिल्लीक व्हेल्लो आपूण आनी थंय ताका सांगलेलें, प्रॉमिस केल्लें की बाबा तूं आतां फाटीं सर. तेणें नॉमिनेशन भरलेलें, तूं आतां फाटीं सर, तुका आनी तिजेर सपोर्ट कर आनी तुका 101% आमी कन्सिडर करतले फॉर असेंब्ली इलेक्शन. तेन्नाच्यान पळय तेणें काम चालू केलां. ते आजून मेरेन तें काम आपलो कमळाचो शिक्को लावनूच चालू आहा टील टुडे. कोविडाक तेणें सगळ्यांक तांदूळ पावयले, शीत पावय, आमचे सामान पावयले, कॉमोडिटी पावयले, उदक धाडलें प्रत्येकाक. प्रत्येक वेळार जेन्ना पळय कोविडाक कोणाक एसिडिटी कितें आशिल्लें सगळ्यांक दिलें. इवन टॅबलेटी तेणें धाडल्या. फाल्यां समज जनिताक टिकेट तुमकां मान्य आसा तें एवरी नाव एंड देन तुमी सांगलेलें आसा तुमी रोहना फाटल्यान रावलेले आसा. देर आर स्पेक्युलेशन्स बिकॉज तिजें नांव येता हेजें नांव येता. सो अशें कितें जालें आनी तुमी ऑलरेडी बीजेपीक सांगलेलें आसा. आतां हे प्रेसूच घेतला हेंच डिक्लेअर करपाक की कोणाक तिकेट जर रोहन बाबाक मेळ्ळी ना बीजेपीची जाल्यार आमी रोहन बाबाक एज अ इंडिपेंडंट स्टँड दितले आनी ताका सपोर्ट करतले. सो क्वेश्चन डजंट अरायव्ह कोणाक तिकेट दिता ती. तोच प्रश्न आहा न्हू की इतले ते म्हणटा ते बीजेपीच्या हेजेर काम केलां तेंच्यांनी. पूण जेन्ना इंडिपेंडंट वतले पूण तेन्ना वांगडाच बीजेपीचो एक कॅन्डिडेट आसतलो न्हू. सो तो इफेक्ट जावचो ना काय म्हणटा. पूण आनी थंय ऑप्शनूच ना न्ही. तुमी जर हायकमांड आमकां जर प्रॉमीस करून जर तुमी दिना आमकां फटिल्लें बी जालें ना. तुम्ही म्हणले की बीजेपीचो समज ताका टिकेट दिता तो शुअर कोण येतलो म्हणून. हय समज बीजेपीची टिकेट ताका दिना आनी कोणाक दिता जाल्यार बीजेपी कोण येतले? ना येवचे ना. इम्पॉसिबल. कारण कित्याक बीजेपीची जे 2 तिकेटीचे नांवां आसा, जी 2 नांवां आसा तांचो आमकां एक्सपिरियन्स वास्ट आसा सामको. 20 वर्सां एकट्याक पळयला आनी दुसरो कॅन्डिडेट जो डिक्लेअर केल्लो आसा ताका लागून आमी काम केलां ऑलरेडी फॉर झेडपी. जेन्ना झेडपी तुका एक दिलें तर तुकाच फुडें कंटिन्यू विधानसभेचेर दिवपाक जाय. करूंक शकना जावं म्हाका बाबा हें दिलां आतां हें दी, आनी कोण ना, आनीक ताजेहून बरें काम करपी कोण ना, असो प्रश्न निर्माण जाता. ते पक्षाचे समज आता तुमचे बूथ हे असतात मतदारसंघात तुमचे वोटिंग किंवा कितें जाल्लें हांगासर कशें कोणाक हें केल्लें आपयल्लें तुमकां सगळ्यांक फाटी इवन मिटींग जाल्ली तेन्ना कुमारजुवा बूथ मंडळाचे 75% मंडळ आमचे कडेन आहात. आमचे बरोबर येता ते भोंवता आमचे बरोबर.
आता बाबू आणि प्रशांत रायकर आसा, इतले भंडारी आसा, इतली वर्सां तुमी पॉलिटिक्स पळयलेलो. फाटल्या पॉलिटिक्सान आतांच्या हितून पळयत जाल्यार ती मडकयकार डायनेस्टी उरल्या आतां. ना मडकयकार एक टायम तो जेन्ना आशिल्लो तेन्ना हांव तुका स्ट्रेट सांगता, तो जर आशिल्लो आज ऑप्शन रोहनूय आसचो नाशिल्लो आनी कोण आसचें नाशिल्लें. कारण तेजी पावरूच तशी आशिल्ली की तो 101% रावले जिखून येतलो. लास्ट टायम म्हणून मडकयकार पयशे काय बी म्हणून हाडले. विदाउट स्पेंडिंग एनीथिंग ही गॉट अ मार्जिन ऑफ 9,000 votes. He was second after Cabral. He was the second. So this time in these elections, you feel Rohan is a better option than anybody? Definitely. मेन सांगचें म्हटल्यार कितें आतां इतकी वर्सां आमी ताका मडकयकार बाबाक निवडून हाडले, सत्ता करपाक दिली, सगळें करपाक दिलें ताका. पण गेल्ली आतां तो दुयेंस जाल्लेल्याक तेणेन आज पासून खंयसर कोविडाक कोणाक कसो प्रॉब्लेम जाला जनतेक आज पासून ताणें येवन पळयलें ना किंवा विचारपूस ताणें केली ना. आनी 3.5 वर्सां जालीं कंप्लिटली आमी डेव्हलपमेंट वायज कॉन्स्टिट्युएन्सी पयली जाल्यार सामकी टोटली झिरो. कितेंच केली ना आमचे भुरगे कामाक लागले ना, ताणें कसलोच फुडाकार घेवन कसलोच ताणें केलें ना. कित्याक तेणें जमलें ना, जावंक ना तेणें करपाक. तें जेन्ना तेणें आतां जमना, ही 3-3.5 वर्सां तेणें जमली ना, तर फुडली जर ताका आनीक 5 वर्सां जर दिली तो आनी कितें करपाचें. आमच्या भुरग्या बाळांनी सगळ्या लोकांनी घरात कडेन बसून तेजी फक्त वाट पळोवपाची की तो काम करतलो का ना करतलो, काम इतकेंच करपाचें तेणें. त्या पेक्षा एक तरणाटो धडाडीचो मनीस तुम्ही म्हणटाले आतां की बीजेपीच्या टिकेटीचेरूच तो निवडून येतलो का म्हणून, इंडिपेंडंटली वयतलो का म्हणून तो. तेन्ना सांगूं सोदता इतकेंच तुमकां की तेका रोहन बाबाक प्रत्येक भुरगो ल्हानाचो व्हड पर्यंत म्हातारो पर्यंत तेका पर्सनली आतां काळजानसून वळखता. आनी सांगचें म्हणल्यार सगळे लोक तेज्या वांगडा आसा. आनी दुसरी गजाल आतां सगळ्या जनतेनूय ठरयलां तशें की इतकी वर्सां आमी एकट्याकूच सपोर्ट केलो, आतां नवो कोण तरी तरणाटो फुडें सरला आनी तो धडाडीचो आहा आनी तेका आमी सपोर्ट करया म्हणून. आनी ही फुडलीं 5 वर्सां ताका दिवन तरी पळोवया म्हणून अशें लोकांनी ठरयलां. आनी हांव फोर्सफुली आमी हो मुद्दाम प्रेस घेतला की तूं टिकेटीक रावनाका आनी तांकां कोणाक टिकेट दिवपाक जाय ती दिवनी, आमी इंडिपेंडंटली या म्हणून. ह्या मडकयकारा बद्दल सांगता तुमकां की ही 3.5 वर्सां जेन्ना तो काम करूंक शकलो ना आमची कांयच, तेन्ना फुडलीं 5 वर्सां जर ताका दिली आनी बीजेपी पार्टी तेकाच जर दिवंक सोदता जाल्यार आनी बाकीचे कोण भुरगे फुडें सरतले तरी कशे. घरानूच दिला, घरानूच दिवपाची टिकेट ती भायल्यान आनी कोणाकूच आनी चान्स ना. इतके कार्यकर्ते दीस आनी रात मरता, कार्यकर्त्यांची मात्तूय कदर ना तांकां कोणाकूच. अर्थ कितें उरलो पार्टीन, उरलो अर्थ कितें. जेन्ना कार्यकर्त्यांक जर मात तुमचो सपोर्ट ना, कार्यकर्त्यांक जर फुडार कांयच ना, कार्यकर्त्यांक फक्त सर्वंट घरान फक्त पाय पुसणे कशें वापरपाचें आनी उडोवपाचें भायर, असल्या ती गजाल न्हू. प्रत्येक जाणांक कार्यकर्त्यांक एक मान तरी दिवपाक जाय तांकां. तेन्ना आमी ठरयलां अशें की रोहन बाबाक ह्या फाटी एक चान्स दिवपाचो 5 वर्सां आनी पळोवपाचें आमचें कितें वयता. आनी आमची पूर्ण इच्छा तो पुरय करतलो ही आमकां गॅरंटी आसा. रोहन, जर तुम्ही इंडिपेंडंट वता जाल्यार स्ट्रॉंग ऑपोजिशन कोण दिसता तुमकां कुमारजुंय कॉन्स्टिट्युएन्सी? स्ट्रॉंग कोणूच दिसना सद्याक म्हाजे म्हायती प्रमाणे. कित्याक आमी तितकें काम केल्लें आसा आनी आमी अशें काम केल्लें आसा की आमकां कोणाक वळख दाखोवपाची गरज ना. आयचे तारखेर लोक जाणा आमी कितें काम केल्लें आहा आनी कितें पळय ती आमची ऑलरेडी बेस जाल्ली आहा. ताका लागून आमी कोणाक भियाना. आनी आमकां जर टक्कर दिवपी असो कोण दिसता म्हणटा तूं जाल्यार म्हाका जाल्यार अशें दिसना आमकां टक्कर कोण दिवपी आहा. आमीच हेच टक्कर दिवपी. खंयच्याय मनशाक जर टक्कर दिली जाल्यार हेच मनीस आमचे आहा आनी आमचे कार्यकर्ते आहा, आमचे गांवचे यूथ आहा. ह्या युथांक लागून हांवें कितें केल्लेलें आहा आनी तांकां हांवें एज्युकेशनाक लागून कितें केल्लेलें आहा तें ऑलरेडी भुरग्यांक खबर आहा. ती भुरगीं डिसायड करतली कोणाक वोट करतले पळय ते. तेंचे ऑलरेडी डिसायड केल्लें आहा, मायंड सेट केल्ली आहा. पूण ताका लागून आमी भियाना. आमी ताका लागून स्मुथली रावल्ले आहा. जेन्ना टिकेट डिक्लेअर जातली तेन्ना कळटलें कितें आनी कितें पळय तें. फाल्यां पार्टीन तुजें प्रेशर हाडलो जाल्यार? फाटीन प्रेशर हेज्यान पयलीं हाडलेलो तेन्ना आमी फाटीं घेतलेले. हे फावटी जावचें ना. भारतीय जनता पार्टीचें एक मंडळ म्हणून आसा. हय, मंडळाचें स्ट्रक्चर आहा. तें मंडळ तुमच्या फाटल्यान पळय मंडळाचे जे मनीस म्हाज्या वांगडा आसा ते म्हाज्याच वांगडा आसा. हांव तुका नांवां घेवन सांगूं सोदना की आमकांय फुडें इलेक्शन झगडोंक जाय, आमकां तांकांय प्रेशरायज करून तेंची नांवां काडल्या उपरांत तांकां प्रेशरायज करप हें सारकी गजाल न्हू. तर आमच्या वांगडा मंडळ आसा आनी मंडळान जे कोणी काम केलां तांकांय खबर आहा बाबा हें कितें तरी चलना पळय तें ऑलरेडी तेंच्यांनी डिसायड केल्लें आहा. मंडळाचो संपर्क आसा. 75% आमकां सपोर्ट आहा. 75%. ताका लागूनच आमी आयज
हे घेतलेले आज आसा. पार्सेकर सारखे आणि उत्पल परिकर सारखे हांकां जर वालोर दिना तुमकां दिसता की तांकां मेसेज पावूं दी बाबा आमी रावता म्हणून मागीर डिसिजन कितें जाता तें मागीर आमकां आसा न्ही. आमी जेन्ना चालू केला पयलीं तेन्ना आमी बी आमचो फॉर्म्युला रेडी दवरला. आणि दुसरी गजाल म्हणजे चडान चड खंय तरी एकीकडे बसप दुसऱ्या सिटाक आणि तिसवाडी आपली म्हणप. ह्या काय एक चॅलेंज कशी आसा की आमी इंडिपेंडंट हाडून आमचो कॅन्डिडेट दाखयता. तूं थंय बसतलो आनी हो सीट आपलो तो सीट आपलो हो निवडून हाडटा तो निवडून हाडटा म्हणपाक अशें सामकेंच आतां लोक तितले अनएज्युकेटेडूय ना. विचारवंत भुरगे जाल्या भुरग्यांकूय खबर आसा. कारण आतां ताणें सांगलां तशें आमच्या गांवांत वाडीन दिलात आमच्या गांवांत सुद्दां एज्युकेशनाक लागून ताणें नेट दिलें वायफाय दिलो हे सगळें दिलां आनी हे लोकांनी पळयलां. सांगपाची गरज ना. तुम्ही मुद्दाम टाइम काढून येयला म्हणून तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. चड बरांच्यान देव बरें करूं. कित्याक मिडिया तर्फेच सगळो न्यूज पावता आयज काल आनी आमकां जर सपोर्ट दितली जाल्यार मिडियाच दितली तर तुमकां हांव सगळ्यांक चडान चड देव बरें करता.